TCF के स्कूल जजीरे हैं, सहरा के बीच में नखलिस्तान है और वो जजीरे एक बहुत बड़े समंदर के बीच में है, तो हर जजीरे का एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो हर जजीरा उस जगह पे, उस गांव में या उस आबादी में बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने उस मिशन पे काम कर रहा है। ये वो इदारा है जिसका कोई और एजेंडा ही नहीं है, ये सिर्फ बच्चों को पढ़ाना चाहता है, चाहे वो मोहल्ले के बदमाश का बच्चा हो या मस्जिद के इमाम का बच्चा हो या इस आबादी से हो उस आबादी से हो, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उस गांव के लोग TCF को नहीं जानते, TCF कितना बड़ा इदारा है, क्या है, वो ना जानते हैं, ना उनका उससे सरोकार है। उनका सरोकार उस स्कूल से है जहाँ उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं। हम सपोर्ट कास्ट हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। इस फिल्म का मरकज़ी किरदार जो है वो प्रिंसिपल और वो असातिज़ा हैं, क्योंकि वो उस गाँव में, वो उस देही इलाके में, वो उस कच्ची आबादी में स्कूल चला रहे हैं और TCF की पहचान है और TCF का काम है। जो स्कूल का गेट है वहाँ से लेके और मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव तमाम मामलात जो है वो प्रिंसिपल्स देख रही होती हैं। ज़ाहिर उनके सुपरविजन में तमाम काम हो रहा होता है, जिसमें हम बच्चों को भी देख रहे होते हैं, हम स्टाफ को भी देख रहे हैं, हमने एजुकेशन से रिलेटेड भी देखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा काम है वो भी सारा। फीस के पैसे क्या हैं उनको बैंक में जमा करवाना, टाइमली जमा करवाना, बच्चों के एडमिशन्स लेना, अगर वो कम ज़्यादा हैं तो उसके मुताबिक फिर राउंड लेना है। अगर टीचर की शॉर्टेज है, टीचर की हायरिंग भी प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है। एक स्कूल में अच्छा टीचर लाना प्रिंसिपल की ड्यूटी है। ख़ास तौर पे माओं के लिए बिकम्स अ रेजिडेंट काउंसलर, कि और भी उनके घर के मसाइल हैं और चीज़ें जो वो अक्सर, क्योंकि मैडम पढ़ी लिखी हैं और मैडम स्कूल में है, तो मैडम के पास और भी 10 किस्म के और मसाइल आ रहे होते हैं जिनको वो सुलझाने में अपना किरदार अदा करते हैं। Because it's central to our piece, there's a lot of time and effort of the organization that goes in ensuring कि प्रिंसिपल्स अच्छी हैं, ट्रेन हो रही हैं और काम अच्छे तरीके से कर रही हैं। प्रिंसिपल रिक्रूटमेंट के लिए हमारे हर प्रिंसिपल जो है वो असेसमेंट सेंटर के थ्रू आती है। अब 3 लोगों का पैनल होगा और वो फैसला करता है कि जी ये जो 4-5 प्रिंसिपल्स हमारे साथ पूरे दिन में असेसमेंट सेंटर में गुजरी, एक पूरा रूब्रिक ड्रिवन प्रोसेस है जिसके तहत इस प्रिंसिपल का हम इंतखाब करेंगे। प्रिंसिपल्स अकेडमी में हर साल ऑल ऑफ द स्कूल लीडर्स विल बी टेकन आउट फॉर अ वीक 10 डेज़ और वो एक पूरी तफसीली ट्रेनिंग से गुजरते हैं। उसमें हमें जो नए आने वाली चीज़ें होती हैं वो पहले से पहले हमें बता दी जाती हैं कि किस तरह से हमने स्कूल को लेके चलना है, आगे जो नई पॉलिसीज़ आई हैं उन पे किस तरह से काम करना है। मुल्क में शायद 2-3 दर्जन ऐसे लोग हैं जो कि लाइसेंस्ड इवैल्यूएटर हैं, वो जाएंगे और पूरे दिन एक प्रिंसिपल के साथ गुजारेंगे और उनकी डॉक्यूमेंटेशन, उनकी ऑब्जर्वेशन, उनकी स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशन के ज़रिए एवैल्यूएट किया जाता है कि एक प्रिंसिपल का स्कोर क्या है इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल क्वालिटी इंडेक्स। तो वो हैं जिनका स्कोर 92 है और वो हैं जिनका स्कोर 62 भी है, और वो उस that's another arc to say I started off as a 55 on PQI and so now I'm at a 91 at PQI. So there is a department which does a whole school evaluation, वो सैम्पल बच्चों का टेस्ट भी करता है, साइक्लिक है वो, और टीचर्स की कंटेंट नॉलेज भी और टीचर की जो क्लासरूम में पढ़ाने की स्किल होती है जिसको पेडागोजी कहते हैं, वो कैसी हैं, दोनों एलिमेंट्स, और प्रिंसिपल की लीडरशिप एंड सपोर्ट टू द टीचर्स इन ग्रूमिंग देम, मेंटरिंग देम, और उनके कम्युनिटी से ताल्लुकात। तो अब मैं अपनी परफॉर्मेंस कर रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, मेरा सारा चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है, अब उसमें बेहतरी कहाँ है मुझे कौन बताएगा? तो वो बताने वाली हमारी AEMs होती हैं जो हमारे पास विजिट करती हैं। वो सारे रूब्रिक्स के मुताबिक हमें गाइड करती हैं कि अभी आप 2 पे खड़ी हैं या 3 पे खड़ी हैं, 4 पे हैं, अब इसको बेहतर करने के लिए आप 5 के इंडिकेटर्स को देखते हैं और वो उस पर सजेशंस भी देती हैं। और इसी तरह हमारा फिर तमाम स्कूलों का मिल के उस एरिया का स्कोर कार्ड बनता है। उन स्कोर कार्ड की मदद से वो अपने एनुअल प्लान्स पे काम करते हैं कि अगर ये हमारा स्कोर कार्ड है तो अच्छा अगले 12 महीने हमें किन चीज़ों पर काम करना है, किन चीज़ों को ध्यान देना है। एवरी ईयर वी डू एनुअल रीजनल रिव्यूज़ एंड एरिया रिव्यूज़ के टू सेट टारगेट्स फॉर एंड वर्क एस्पेक्ट्स फॉर द नेक्स्ट 12 to 18 months। खान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो है, इनके साथ हम लोग ने मुख्तलिफ एवैल्यूएशंस भी किए हैं। हमारी टीचर ट्रेनिंग के निज़ाम में इन्होंने मदद करी है। जब हमने अपना टीचर कॉम्पिटेंस टेस्टिंग का निज़ाम किया था तो पहला पायलट जो पहले साल हुआ था वो उन्हीं के साथ हुआ था। इलाम स्कूल ऑफ एजुकेशन है, उनके साथ अक्सर रहा है। अली इंस्टीट्यूट जो लाहौर में है उनके साथ कुछ शुरू किया, बाद में उनके साथ कोलैबोरेशन रहा। टीचर रिसोर्स सेंटर के साथ कराची में, तो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ इदारों के साथ हमारे काम का ताल्लुक़ रहता है, जहाँ वेदर इट्स रिसर्च, whether it's training के कुछ डिज़ाइन में सपोर्ट, evaluation के कुछ डिज़ाइन में सपोर्ट, these are wherever they are research based organization which could help us, उनके साथ हमारा collaboration regularly रहता है।
ہمارا ایک ٹریننگ کا سلسلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو انڈکٹ کرتے ہیں ادارے میں. دی آئیڈیا از کہ اف دیر از اے نیڈ اٹ شوڈ بی ایڈریسڈ ایز سون ایز پاسبل. سو کچھ نیڈز وہ ہیں کہ جو ایوری منتھ کی بیسس پر ہمارا ایک ٹریننگ پورٹل موجود ہے جس میں ماڈیولز مٹیریلز بنے ہوئے موجود ہیں. پچھلے تمام سالوں کے ہم ڈیجیٹائز کرتے رہتے ہیں. جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں تو ہم ہر سال اپنی ٹیچرز کو بھی دیتے ہیں اور اسی طرح پرنسپل ہمیں بھی وہ چیزیں ملتی ہیں. ایریا لیول پر ہر ماہ لاسٹ سیٹرڈے جو ہوتا ہے وہ اسٹاف ڈیولپمنٹ ڈے ہوتا ہے. سال میں تقریباً 2 سے 3 دفعہ فارمل گفتگو تمام ایریا مینیجرز سے ہوتی ہے کہ آپ کے اس کوارٹر میں یا بائی اینولی آپ کے کیا چیلنجز رہے, آپ نے کیا کیا. کچھ انہوں نے کر لیا ہوتا ہے, کچھ کامن نیڈز ہوتی ہیں اور تھوڑا بڑا کام کرنا ہوتا ہے, اس میں کچھ ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے. سو وہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم آپ کو کر کے دیتے ہیں اور آپ کو ٹرین کرتے ہیں اس پہ. اسٹارٹ میں جب ہماری ٹریننگز ہوتی تھیں تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ تمام پورے کلسٹرز پورے جتنا بھی TCF کے جتنے بھی اسکولس تھے وہ ایک ہی جگہ جمع ہوتے تھے, وہاں پہ ساری ٹریننگز ہو رہی ہوتی تھی. آہستہ آہستہ جیسے جیسے لوگ بڑھتے گئے تو ٹریننگ کا طریقہ کار بھی چینج ہوتا گیا. اب یہ کہ کلسٹر بیس پر ہوتا ہے اور اپنے اپنے ایریا کے لیول پر ہوتا ہے. آپ ڈفرینٹ بینچ مارکس پہ پہنچتے رہتے ہیں. ہماری ٹیچرز کی کوالٹی بہت بہتر ہو گئی ہے, ہماری پرنسپل کی کوالٹی بہت بہتر ہو گئی ہے, ہمارا تعلیم کا معیار بہتر ہوا ہے. دس از مشن کرٹیکل. ہم نے صرف اچھے ریزلٹس نہیں لینے, ہم نے خاص طور پہ اس مارجنل بچے کو پار لگانا ہے کسی نہ کسی طریقے سے تاکہ وہ ایک فیوچر پرسو کر سکے. سو ہاؤ ڈو یو میک ایچ پرنسپل اینڈ ایچ ٹیچر اون دا انٹینٹ دیٹ یو ہیو, not just the outcome, not just the KPI. So now we spend a lot more time with principals, with teachers, with leaders across this chain saying ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. ہر انسان کے اندر ایک اچھا انسان تو ہوتا ہی ہے نا, تو بس ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو جو ہے نا اس طرف آمادہ کرتے ہیں کہ دیکھیں TCF نے یہ کہا تو اس کی کوئی وجہ ہے اور اس کا رزلٹ آتا ہے کچھ عرصے بعد. دو 3 سال ہمارا اسکیل الحمد للہ وی گریو ایٹ این ایوریج آف 100 units, 100 school units. You would hear these murmurs کہ the organization has really grown and ہم پہلے سب ہر ایک کو جانتے تھے اور اب بڑا مشکل ہو گیا ہے. We ran a project called Know Your Principal اور پورے ہیڈ آفس کے اسٹاف کے روسٹر بنا کے کہ آپ نے 10 پرنسپلز اس دورانیے کے دوران جا کے ملنا ہے, ان کو تھپکی دینی ہے, اپریشیٹ کرنا ہے, ان سے سن کے آنا ہے. ایوری ون یوز ٹو لاگ کہ میں اسکول گیا, یہ پرنسپل تھی, یہ نام تھا, اس سے یہ گفتگو ہوئی وغیرہ وغیرہ. اینڈ وی فیلٹ کہ اینڈ پرنسپلس کی طرف سے بھی ہمارے مزے کا سلسلہ یہ کہ ہماری پرنسپلس بھی ہمیں نہیں چھوڑتی ہیں. اگر ہمیں کسی چیز سے شکایت ہے تو ہم کھڑے ہو کے سر سے کہہ سکتے ہیں کہ سر ہمیں یہ شکایت ہے اور ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے, اور وہ اس چیز کو برا نہیں مانتے کیونکہ ہمارا کلچر ہے. Go into these other state sector ہو گیا یا نان اسٹیٹ سیکٹر ہو گیا, ان کے چیلنجز الگ ہیں اور وہاں کسی تیسرے شخص کا آ کے ایک انٹروین کر کے ایک امپیکٹ کریٹ کرنا اور پھر اس امپیکٹ کا سسٹین کرنا when the شخص walks away. We couldn't credibly come, we haven't learned that, let's just say. So in the absence of that, impact scaling means organization scaling, and this means a lot of courage to say we will have payroll of 22,000-23,000 people. It's not just a matter of کہ ہم بڑے ہیں اور ہم ایک شہر میں ہم بڑے ہیں اور ہم چھوٹے پورے ملک میں پھیلے ہوئے 15 لوگ ادھر 20 لوگ ادھر. So ایک پوری آرگنائزیشن ود این آرگنائزیشن آپ کو کریٹ کرنی پڑتی ہے فار پبلشنگ, فار ٹرانسپورٹیشن, فار انجینئرنگ ایٹسیٹرا. TCF has had to develop it. جب ایشین ڈیولپمنٹ بینک آتا ہے کہ آپ اسکول کیسے بناتے ہیں, یا ہم کسی لو فی پرائیویٹ اسکول کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اپنی کتابیں اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ ایٹ دا باٹم آف دا پیرامڈ ایز ویل ایز آل دا وے ٹو فیڈرل منسٹری جہاں کریکولم ڈیزائن ہو رہا ہے, وی ہیو ٹو انٹروین بیکاز وی ہیو کریٹڈ اے پلیٹفارم وچ از اویلیبل ٹو ناؤ دا لارجر ایکو سسٹم. What has been developed now is a public platform. It's for Pakistan.
which has all these capabilities. TCF has proven کہ جی آپ کم ریسورسز کے ساتھ اچھے معیار کی تعلیم دے سکتے ہیں مشکل ترین دشوار ترین علاقوں کے اندر. تو ماڈل ایک سکسیسفل کر کے اگر سامنے آ گیا ہے تو اس کو ریپلیکیٹ کرنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا. ول ہونی چاہیے. There is nothing much different. It's just that execution and continuous focus کہ نہیں بہتر کیسے ہو سکتا ہے بہتر. That's all. So this has been demonstrated that this is absolutely scalable and it is replicable. So it is in place. Alhamdulillah.